नमस्कार। वार्षिक राशिफल एकादश भाग को मु ज्योतिर्विद रजनीकांत पंडा आपन को स्वागत जनाऊँगी। आज अध्याय आम आलोचना करवा कुंभ राशिजात व्यक्ति मानकर किपरि रहिबो आसंता 2024 मसीहाटी 2024 मसीहार संपूर्ण वार्षिक राशिफल आम आज कुंभ राशि विषय आलोचना करवा। तेबे ता पूर्व जणाई देउछि कि जदि एबे भी आपण मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे यथाशीघ्र सब्सक्राइब करि नियंतु। फल आगु को आपणकर उपयोग रे आसीबा परि ज्योतिष एवं वास्तुभित्तिक वीडियो गुड़िक अनायास पाई परिबे। एबे आसंतु आरंभ करिबा कुंभ राशिजात व्यक्ति मानकर राशिफल। आसंता 2024 मसीहारे कुंभ राशिजात व्यक्ति मानकर मिश्रित फल लाभ हेबो। एही मासटी एही वर्षटी आपणकर स्वास्थ्यावस्था उद्वेगजनक रहिबो, अर्थात मध्यरे किछि समय रे आपणकर स्वास्थ्यावस्थार अवनति घटिबो, आर्थिक चिंता लागि रहिबो। मात्र अनेक क्षेत्र में आपण सम्मानित हेबे, अनेक कार्य रे मध्य सफलता लाभ हेबार संभावना रहिछि। एबे आसंतु आमे आरंभ करिबा प्रथम मास जनवरी मास ठारू। आसंता 2024 मसीहार जनवरी मासरे आपणकर मानसिक दुश्चिंता वृद्धि पाइब। अनेक क्षेत्र में आपण चापग्रस्त अनुभव करेंगे, कर्मजंजाल में वृद्धि घटिब, आर्थिक चिंता किछिटा व्यस्त करदे पारे, स्वास्थ्यावस्था अवनति हेब नाही, अर्थात आपणकर स्वास्थ्यावस्था ठीक रहिबो। कर्मजीवी मानकर कर्मक्षेत्र में चाप वृद्धि पाइब एवं महिला एवं गृहिणी मानकर समय गुड़िक अति जंजालमय भाव में अतिबाहित हेबो। व्यवसायी माने व्यवसाय लाभवान हेबे, कृषक माने कृषि क्षेत्र उन्नत प्रदर्शन करथिबा हेतु लाभवान हेबे। विद्यार्थी और छात्र छात्री माने अधिक अधिक समय पाठ पढ़ारे विनियोग करिवे, यह आपनक पई अत्यंत शुभ फल प्रदायक। यहाँ पर जानिबा द्वितीय मास फेब्रुआरी मास। आसंता 2024 मसीहार फेब्रुआरी मासरे आपनकर स्वास्थ्य रे सामान्य अवनति घटिबो। एही मासटी आपनको आकस्मिक धन लाभ कराइबो, किछि स्थान रे सम्मानित हेबे, मानसिक दुश्चिंता सामान्य ह्रास घटिबो, किछि बंधु और सहयोगीक सहकारे किछि अटकी रहितबा काम को संपूर्ण करी आपनकर मन आनंदित हेबो। एही मासरे कर्मजीवी माने निजर सहकर्मीकर सहयोग लाभ करी कर्म क्षेत्र रे उन्नत प्रदर्शन करिवे। व्यवसायी मानकर व्यवसाय लाभ अधिक हेबो। कृषि कार्य रे कृषक माने अधिक समय विनियोग करी लाभवान हेबे। महिला एवं गृहिणी मानकर बंधु और प्रतिवेशी सहित अधिक समय अतिबाहित करबा हेतु मन आनंदित रहिबो। विद्यार्थी और छात्र छात्री माने विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे अंशग्रहण करी कृतकार्य हेबे, सम्मानित हेबे। यहाँ पर जानिबा तृतीय मास मार्च मास। यही आसंता 2024 मसीहार मार्च मासरे कुंभ राशिजात व्यक्ति मानकु उपरिस्थ कर्मचारी अथवा सरकारी स्तर किछिटा सहायता लाभ हेबो। फल आपणकर किछि कार्य संपूर्ण हो जिवो, किछि अभिलषित पदार्थ अभिलषित इच्छा मध्य आपणकर एही मासरे पूर्ण हेबो। एही मासरे संपूर्ण भाव में देखा गले आपनको शुभ फल प्रदान करिवो। अधिक अधिक समय आपण कर्म क्षेत्र में विनियोग करिवे, फल उच्च प्रशंसित हेबे। व्यवसायी माने व्यवसाय लाभवान हेबे, कृषक माने लाभवान हेबे, कृषि कार्य उन्नति करिवे, कृषि क्षेत्र में अधिक परिश्रम करिवे। महिला एवं गृहिणी मानकर स्वास्थ्यावस्थार अवनति घटी पारे। विद्यार्थी और छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अधिक समय विनियोग करी अधिक कृतकार्य हेबे। यहाँ पर जानिबा चतुर्थ मास अप्रैल मास। आसंता 2024 मसीहार अप्रैल मासरे आपणकर आर्थिक चिंता वृद्धि घटिबो। एही मासरे आपणको अधिक खर्च अधिक व्यय हेबार संभावना रहिछि, जहा कि आपणकर आय ठारू बहुगुण रे अधिक होई पारे, जहा कि आपणको व्यस्त विव्रत करि देई पारे। मानसिक चिंता रे आपण किछि भूल निष्पत्ति नै जाई पारन्ते एही मासरे, तेणु सतर्क रहिबाकू अनुरोध। एही मासरे व्यवसायी मानकर व्यवसाय क्षतिर संभावना रहिछि। महिला एवं गृहिणी मानकर शारीरिक असुस्थता वृद्धि घटी पारे एवं कृषक मानकर सामान्य शारीरिक असुस्थता हेतु कृषि कार्य सेपरी मनोनिवेश करें ना। मानसिक दुश्चिंता किसी देखा देव। विद्यार्थी और छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अमनोयोगी रहिबे, पाठ पढ़ारे सेपरी समय दे पारिबे नाही। एही मासटी आपनक पई गुरुत्वपूर्ण, तेणु पाठ पढ़ारे अधिक समय देवा पई चेष्टा करंतु। एहा परे जानिबा पंचम मास मे मास। आसंता 2024 मसीहार मे मासरे कुंभ राशिजात व्यक्ति मानकर किछि कार्य जदि कोनोसी कोर्ट कचेरी अटकी रही किंबा कौन मामलें आप छंदी हो पड़ती, तेरे यही मासटी आपण गुरुत्वपूर्ण। यही मासरे आपन को किछिटा समस्या से ही दिगरु देखा दे पारे, किछिटा अधिक जंजाल फसी जाई पारंती, किछिटा अधिक समस्या मध्य आपणकर वृद्धि घटी पारे। यही मासरे आपणकर शत्रु वृद्धि हेबार संभावना रही, शत्रु हेतु चिंता लागि रहिबो, शत्रु जनित क्षति हेबार संभावना मध्य रही, से प्रति सतर्क रुहंतु। कर्मजीवी माने कर्म क्षेत्र में विरोधर सम्मुखीन हेबे, अपदस्थ होई पारंती।
ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅହେତୁକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉନ୍ନତ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତଥା ମହିଳା ଓ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ମାସ ଜୁନ୍ ମାସ। ଆସନ୍ତା 2024 ମସିହାର ଜୁନ୍ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଗୃହଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ କିଛି ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ଆଶା କମ୍ ରହିଛି। କର୍ମଜୀବୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେପରି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନୋଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳା ଓ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ଆସୁଛି ଏହି ମାସଟି। ଏହିପରି ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସ। ଆସନ୍ତା 2024 ମସିହାର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2024 ମସିହାର ଜୁଲାଇ ମାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଏହି ମାସରେ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କର୍ମତତ୍ପରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବା ଦିଗରେ ସତଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ, ଫଳରେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ମହିଳା ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ହେବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ। ଆସନ୍ତା 2024 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିଗରେ କିଛି ଯୋଜନା ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। କିଛି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2024 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦିଗରେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବ। ଏହି ମାସରେ କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ, ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୃଷକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଅନେକ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ନବମ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ। ଆସନ୍ତା 2024 ମସିହାର ନବମ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ହେବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହିଳା ଓ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଏହି ମାସଟି ଆଣିଦେଉଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଏହି ମାସରେ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଦଶମ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ସବର ମାସ। ଏହି ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ଅନେକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଉତ୍ସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ଲାଭ ହେବ, ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ପଦୋନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି 2024 ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅହେତୁକ ଲାଭ ହେବ। କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହିଳା ଓ ଗୃହିଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଉତ୍ସବାଦୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଏକାଦଶ ମାସ ନଭେମ୍ବର ମାସ। ଆସନ୍ତା 2024 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିପାରେ। କିଛି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଅଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି
अशुभ कार्य योगदान करने यही मासरे आपन को पड़ पारे। यही मासरे आपनकर आर्थिक दिगरे किछिटा अधिक खर्च हेबो एवं यही मासरे व्यवसायी माने व्यवसाय लाभर आशा कम रही क्षति हेबो नाही। कर्मजीवी मानकर कर्म क्षेत्र में उच्च प्रशंसित हेबे, निजर दक्षता अनुसार कार्य करी समस्त दिगरु प्रशंसा पाइबे। यही मासरे कृषक माने कृषि क्षेत्र उन्नत प्रदर्शन हेतु लाभवान हेबे, प्रशंसित हेबे एवं यही मासरे आपनकर सामाजिक स्थिति रे किछिटा उन्नति लाभ हेबो। एही मासरे महिला और गृहिणी मानकर स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहिबो, मन आनंदित रहिबो, मन शांत रहिबो, मन स्थिर रहिबो। एही मासरे विद्यार्थी और छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अग्रगति करिवे, सफलता बजाय रहिबो। एहा पर जानिबा द्वादश मास तथा अंतिम मास डिसेम्बर मास। आसंता 2024 मसीहार डिसेम्बर मासरे समस्त कुंभ राशि जात व्यक्ति मानक पई चिंताजनक रहिबो। एही मासरे विभिन्न दिगरु आपनक पई समस्या देखा देई पारे। पुरातन शत्रु वृद्धि पाई पारंती तथा आपनकर किछि आत्मीय स्वजन आपनक प्रति शत्रुता आचरण करि पारंती। एही मासरे आपनको कर्मरे मध्य कर्म क्षेत्र रे मध्य चाप अनुभूत हेबो एवं व्यवसायी मानकर व्यवसाय रे क्षतिर संभावना रही। एही मासरे कृषक मानकर स्वास्थ्य अवस्था अवनति घटुची, फल आपण कृषि कार्य सेपरी शुभ फल पाई पारु नाहंते, लाभ पाई पारु नाहंते। एही मासरे महिला और गृहिणी मानकर शत्रुजनित चिंता वृद्धि पाइबो। विद्यार्थी और छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अवनति करिवे। एहे थिला संपूर्ण 12टी जाक मासरे किपरि रहिबो कुंभ राशि जात व्यक्ति मानकर शुभ एवं अशुभ राशि फल। एहा परे आसंता आमे जानिबा किछि विशेष प्रतिकार। आसंता 2024 मसीह समस्त कुंभ राशि जात व्यक्ति माने प्रत्येक शनिवार दिन शनि मंदिर रे भगवान शनि को दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्र पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन बजरंग बाण पाठ करंतु। आपनकर समस्त बाधा प्रतिबंधक दूर होई जिवो, आपनकर समस्त अशुभत्व दूर होई शुभ फल बहुगुणित हेबो। यह थिला कुंभ राशि जात व्यक्ति मान निमंते राशिफल तथा किछि विशेष प्रतिकार। आशा करुचे मोर एही भिडियोटी आपनको निश्चिंत भाव में पसंद आसीथिबो। जदि एबे भी आपण मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे यथाशीघ्र सब्सक्राइब करि नियंतु। फल रे आगो को आपणकर उपयोग रे आसुथिबा ज्योतिष और वास्तु भित्तिक भिडियो गुडी को अनायास रे पाई परिबे। नमस्कार।